आमर संस्कृति आमर संस्कार सर्वदा रहु आम सहित। भारतर महान ग्रंथ आउ काव्यगुड़िकर संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करंतु तिलक। सीतारामचरित अति पावन मधुर सरस गुणी अति मन भावन। पुनः पुनः सुनिले भी मन बुझे नाही, हृदयर तृष्णा केबे हेले न मराई। बुढ़ा जटायु रावण को शिक्षा देवाक आसीचु। जाको गछ उपरे बसी आराम कर, मो रास्ता रोकना, मते आदौ क्रोधित करना। पापी मु अवश्य बुढ़ा, किंतु एबे भी मु तो भली अभिमानी गर्व भांगी पारिबी। सीता मोर पुत्र बधू भली मु निज जीवन देवी ताकू रक्षा करिबी। आजी तू मो पंझारू रक्षा पाई पारिबुनी रावण। गोटे बुढ़ा निरीह पक्षीर डेढ़ा काटी दे तू निजक वीर भावुचु, ते लाज लगे दरकार। सीते भाउज 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 लक्ष्मण सीता तो भीतर नहांती, हुए तो नई कूल को जाइथिबे, किंतु से तो एका केबे जांतीनी। हुए तो बगीचा को फूल पे जाइथिबे। ठीक अच्छे, तू नई कूल को जा, मु बगीचा देखुची। सीते
ভাউজ সীতে ভাউজ সীতে ভাউজ সীতে ভাউজ আজা সীতে 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 ভাই ভাউজ নଈକୂଳରେ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଲକ୍ଷ୍ମଣ କିଛି ଗୋଟେ ଅଘଟଣ ଘଟିବ। हे बणर प्राणी माने जदि मो स्वामी मते खोजिबाकू एठिके आसंती तांकू ए आभूषण देखेई दब आ कहि दब मते रावण अपहरण करी आनिची। एथिरे किछि लाभ हबनी। जोठिके रावण तुमको नौची से स्थानर ठिकाना तांकु दब किए? निर्लज निजर उच्च कुल पराक्रम आ वीरत्वर बड़ बड़ कथा कहतुलु वीर पुरुषकर कोन एई सब लक्षण जेते बेले स्वामी घरे नथिबे ता स्त्री को माया रे चोर भली चोरी करी नबा गोटे एकाकी स्त्री ऊपर आक्रमण करिबा कोन तोर वीरत्व। मो स्वामी तो भली का पुरुष आ वीर नुहंती तू मते आकाश पातल चौठी भी रख मो स्वामी मोर रक्षा पाई निश्चित आसीबे। ओ राक्षस व्यतीत आ काहरिक भी एकता जणा नहीं जे लंका कोठी सेठी पहुंचवा पूर्वरु तम स्वामी रास्ता रे कोठी पड़ी मरी जाइथिबो। जेमिति गोटाई साप को अंधकार राति रे भी देखा जाए ठीक सेमिति पापीर पाप जेते लुचैले भी लुचे ना। वृक्षर पत्र पर्वतर पत्थर आ पवनर गति प्रकृतिर कोण अनुकोण मो रघुवीर को तो पाप विषय निश्चय कहबे और जोठी सीता थिबो सेठी ता स्वामी अवश्य जाई पहुंचीबे ए मोर दृढ़ विश्वास। देखा जाओ सीते भाउज सीते भाउज सीते 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 भाउज सीते सीते आश्रम देखी जानकी पाती भय विकले आश्चर्य वीर व्यथारे व्यथित व्याकुल बनस्ते बुलंती राम बनस्ते बुलंती राम प्राण प्रिया को देवी सीता को खोजी बुलुथाती राम वीर व्यथारे व्यथित व्याकुल बनस्ते बुलंती राम हाय बनस्ते बुलंती राम।
যবনরে ঝরଣା কূলে বিকলে খোজন্তি রঘুবীর ধীরে হে মেঘ বৃক্ষ হে ঝরଣା লতা দেখিছ কি কেহি কাহি গলে সীতা আকাশଠୁ মাটি সভিଙ୍କୁ পুছନ୍ତି লতক নয়নে রাম বীর ব্যথারে ব্যথিত ব্যাকুল বনস্তে বুলন্তি রাম বনস্তে বুলন্তি রাম জনক নন্দিনী জানকী সীতা রূপসী বিদোষী সতী পতিব্রতা প্রাণ ঠারু প্রিয় পতি রামঙ্কর বৈদেহী ସେ ତାଙ୍କ ନାହିଁ ପଟାନ୍ତର ক্ষুধা তৃষা ভুলি বুলন্তি দি ভাই বিধিত ହେଇଛି বাম বীর ব্যথারে ব্যথিত ব্যাকুল বনস্তে বুলন্তি রাম বনস্তে বুলন্তি প্রাণ প্রিয়াঙ্কু দেবী সীতাঙ্কু খোঁজি বুলুথাନ୍ତି রাম বীর ব্যথারে ব্যথিত ব্যাকুল বনস্তে বুলন্তি রাম বনস্তে বুলন্তি রাম हाँ? ये कौन लक्ष्मण? रामो 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 जटायु रामो 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 तातो 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 तो तमरे दुर्दशा केमिति हैला को पापी तमरे अवस्था करिछि तू 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 आसी गलु राम मु मु तोरी अपेक्षारे प्राण को अटकी रखी थी राम मु तते सीतार ठिकाना जणेबाकू चाहूली राम सीता सीता को ठिकाना कोठी सीता सीए सीए ताकू नहीं गला सीता को नहीं गला आपण देखिछन ताकू पुत्र मु बहुत लज्जित जे सीता को ता 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 हाथरू बंची पारिलिनी राम आपण कहा हाथरू ताकू बंचाई पारलेनी किए नहीं जाइछि ताकू 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 पापी पापी रावण निज विमान ने बसई
ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ନେଇଗଲା ରାମ। ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ହଁ ରାବଣ? ହଁ, ରାକ୍ଷସଙ୍କ ରାଜା ରାବଣ ତାକୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇଛି। ସେ ବେଚାରୀ କେବଳ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲା। ମୁଁ ରାବଣକୁ ଅଟକେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି ରାମ। ତା ସହ ଯୁଦ୍ଧ ବି କଲି, କିନ୍ତୁ ମତେ ତାର ଚନ୍ଦ୍ରହାସ ଖଣ୍ଡାରେ ମୋର ଡେଣା କାଟିଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ମାଟିରେ ପଡିଗଲି। ତା ସେ ତାଙ୍କୁ କୁଆଡେ ନେଇଗଲା? ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ। ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ? ତାର କିଛି ଠିକଣା କୁହନ୍ତୁ ନା। ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ କୁଆଡେ ଗଲା। ସୀତା, ମୋ ମା ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ଥିଲା। ରାମ, ପୁଅରେ ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ଏ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କର। ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପ୍ରତି ପୁରୁଷର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରାମ। ତା ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଦିଗକୁ ସେ ପାପି ଯାଇଛି ତାକୁ ମୋ ହାତରୁ କେହି ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେନି। ସ୍ୱର୍ଗ, ଅମର୍ତ୍ୟ, ପାତାଳ, ସେ ଯୋଉଠି ବି ଲୁଚି ରହିଲେ ମୁଁ ତା ଠିକଣା ଜାଣିକି ସେଇଠି ତାର ଜୁଇ ଚଳିଦେବି। ତାକୁ ମୋ କବଳରୁ ଏବେ ବ୍ରହ୍ମା ବି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେନି। ତୋର ଆଶା ସଫଳ ହଉ ରାମ। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ରାମ, ମୋର ମିତ୍ର ଦଶରଥ ପାଖକୁ। ମତେ ଅନୁମତି ଦେ ରାମ। ହେ ମହାତ୍ମା, ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ ନିଜର ପ୍ରାଣ ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ 3 ଲୋକରେ ଆପଣଙ୍କର ଋଣୀ ରହିବି। ଆପଣ ପୁତ୍ରବଧୂ ଭଳି ସୀତାର ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ପୁତ୍ର ଭଳି ରାବଣଠୁ ଆପଣଙ୍କ ହତ୍ୟାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି। ତୋଠୁ ମୁଁ ଏହା ହିଁ ଆଶା କରୁଥିଲି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ପରଲୋକରେ ଆପଣ ମହାରାଜା ଦଶରଥଙ୍କୁ ଭେଟିବେ, ସେତେବେଳେ ମୋ ପିତାଙ୍କୁ ଏ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଆପଣ କେବେ କହିବେନି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ଦଉଛି, ଯଦି ମୁଁ ତାଙ୍କରି ପୁଅ ହେଇଥିବି, ତେବେ ରାବଣ ତାର କୁଟୁମ୍ବ ସହିତ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ପହଞ୍ଚି ନିଜେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଏ କାହାଣୀ କହିବ। ତୁ 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 ବିଜୟୀ ହୁଅ ପୁଅ, ବିଜୟୀ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ବୀର ଜଟାୟୁଙ୍କ ପରି ଶରଣାଗତର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା, ଧର୍ମପରାୟଣ ବୀର ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ବି ଜନ୍ମ ନେଇଥାନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧରେ ଶତ୍ରୁକୁ ବୀରତ୍ୱର ସହିତ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇ ମରିଗଲା ପରେ ସେ ପରମ ବୀରକୁ ଯୋଉ ସନ୍ମାର୍ଗ ମିଳିଥାଏ, ସେଇ ମାର୍ଗ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି। ଇଏ ସନ୍ମାର୍ଗରେ ଯିବେ। ମହାରାଜା ଦଶରଥଙ୍କ ପରି ସେ ଆମ ପାଇଁ ପୂଜନୀୟ, ପିତୃତୁଲ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁ ବଣରୁ କାଠ ଏକତ୍ର କର, ମୋ ପୁତ୍ର ଭଳି ତାଙ୍କ ଦାହ ସଂସ୍କାର ନିଜେ କରିବି। ଯାହା ଆଜ୍ଞା ଭାଇ। प्रभुका पवित्र परस पाइण दूत कला स्वर्गधाम
कर्म सबु स्वहस्ते करन्ति राम। कोमल चिता प्रभु महामहिम संकटे अभिराम प्रभु श्री राम। संकटे अभिराम प्रभु श्री राम। मांसासी पक्षी गुद्ध होइला जोगी प्रभु श्री रामଙ୍କ पुण्य परस लागी। प्रभु श्री रामଙ୍କ पुण्य परस लागी। हे महात्मा आपण स्वर्गलोक प्राप्त हुंतु। आपणकर कल्याण हो। से किछि खियापिया कलानी ना नहीं? ना महाराज से कौनसी जिनिस रे हाथ मारुनी सबु बेले कंदाकटा करूची आ कहूची एमिति भोकिला रही रही निजर प्राण त्याग करिवो। मंगल भवन मंगल हारी दशरथ नंदन गोलक बिहारी। सीताराम चरित अति पावन मधुर सरस पुनि अति मन भावना। सीताराम चरित अति पावन मधुर सरस पुनि अति मन भावना। पुनः पुनः सुनिले भी मन बुझे नाही हृदयर तृष्णा केबे हेले न मराई।
से किछि खियापिया कलानी ना नहीं? ନା ମହାରାଜ ସେ କୌଣସି ଜିନିଷରେ ହାତ ମାରୁନି, ସବୁବେଳେ କନ୍ଦାକଟା କରୁଛି ଆଉ କହୁଛି ଏମିତି ଭୋକିଲା ରହି ରହି ନିଜର ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିବ। शुणिली तमे मरिबा पई चाहुच, किंतु तम प्राण नवा पई जमदूत तो कौन निजे जमराज भी चाहिए मोर अनुमति बिना एठिक आसी पारिबनी। तमे सेतिकी बेले मरिबो जेते बेले लंकेश्वर चाहिबो। सुंदरी, तमे एते बेले जाय रावणर शक्ति को चिन्हि पारिनो। जो शक्ति को नहीं तू एते गर्व करुचु, से शक्ति तो पाप कर्म कारणरू कलंकित और भ्रष्ट हो सारी। केवल शक्ति नुह, से शक्ति को वरदान देइथिबा ब्रह्मा और शिवं को मध्य तो पाप कलंकित करि सारी। मने रख, जो शक्ति विपथगामी हुए आउ ता देवता कलंकित, से शक्ति रे बल रहेनी। सती जदि एकाकी थाए तेबे विपथगामी शक्तिर अपार सैन्य बल भी ता आगे पराजित होई थांती। तू आज जाई केवल देवता मान को परास्त करिचु, गोटाए पवित्र पतिव्रता नारीर सत्य बल को तू केबे सामना करिनु। अहंकारी मूर्ख, तू पाप आशारे थरटीए तो पाप हातरे मोरे शरीर को स्पर्श करिचु। एतिकी मात्र दोष तोर निधन पाई यथेष्ट। मोर बलवान वीर और धर्मपरायण पतिंकर अमोघ बाण निश्चय तोर सब गुण नष्ट करदब। निज राज्यर विताड़ित होई जंगल ले बुलुथुबा से बनवासी भिक्षुकर आशा छाड़ी दियो। गोटिए मूर्ख झियो परी से भिकारीर स्वप्न आउ देखना, जा केबे भी सत हबनी। स्वप्न देखिब तो लंकार साम्राज्य हवा पाई, आउ सेईटा साकार हवा केवल तम ऊपर ही निर्भर करुची। तिनी लोकर सुंदरी माने निज आखिरे एई स्वप्न संयोजना करुछंती, किंतु तुमे अत्यंत भाग्यशाली सीता। निजे त्रिलोक विजय रावण तुम सम्मुखरे प्रेम भिक्षा पाई दंडायमान। जो मस्तक तिनी लोकरे भी केउठी नत हुएनी, से मस्तक तुम पाद तले नत हेची। तमे केवल हाँ कहला मात्रे तमे अपार वैभव, असंख्य राक्षस सेना, लंकार देव दुर्लभ संपत्ति और स्वयं लंकाधिपति रावण हृदयर अधिकारिणी हेजिबो। वैभव, शक्ति, संपत्तिर मोहरे पड़ी जो स्त्री निजर पतिव्रता धर्म को भूली जाए, ताठू विधर्मी आ केही नाहंती। मो पाई मो वनवासी वीर ही तीनी लोकर संपत्ति अधिक मूल्यवान। से महान पुरुष सिंह को आगे रे तू मते गोटे कापुरुष तुच्छ बिलुआ भली लागुचु, जे चोरंक परी आसी गोटे असहाय अबला को अपहरण करी नै आसिला। धिक्कार तते, तो ऐश्वर्य और वैभव को, तते जन्म करिथिबा माँ को, तोर पूर्व पुरुषों को, तो कुल को भी धिक्कार। थरटीए नुह, हजार थर धिक्कार। एते गर्व से पतिव्रता धर्म पाई मु से गर्व को एबे आउ एई मुहूर्त रे भांगी देबी। तुमर से रूप सौंदर्य मते काम बाण रे जर्जरित करिथिला। सेथि पाई मो सच्चा प्रेमिकटे परी तुम निकटरे प्रेमर भिक्षा मागुथिली, किंतु तमे से आदरर योग्य नुहे। लंकारे लंकापतिर इच्छा जदि के पूर्ण न करे, तेबे लंकापति निजे निज बलरे निज इच्छा पूर्ण करबा जानिछि। आज मु तुमको लंकापतिर स्त्री हवार सौभाग्य निश्चित भावे प्रदान करिबी। उठो, चलो। सावधान पापी, ए प्राचीर को पार करिबार साहस करना। वाह, रावणर प्रचंड आवेग को गोटे घास रे रोकिबा को चेष्टा करूछ। सामान्य ए गोटे घास को अस्त्र करे त्रिलोक विजय रावण संगे युद्ध करिवो। सुंदरी, कामदेव तांका फूल सररे पुरुषंक हृदय विद्ध करंती, आउ तमे सामान्य घास रे रावणर प्रतिरोध करिबा को चाहुछ। तू सत कथा कहूच रावण।
ये घास नुह, ये गोटाए धर्मपरायण स्त्रीर मर्यादा और सतीत्वर अग्निबाण। ये सीतार सतीत्वर अभेद्य प्राचीर। गोटाए सती और परपुरुष मध्य गोटाए घासर दूरत्व भी यथेष्ट होता है। जदि मो मन वचन कर्म मो स्वामी को बहुत भल पाऊ थाए, तेबे हे नारी धर्मर मूर्तिमान देवी माता अनसुया ए घास को डेई गले ए पापी भस्म हो जीव। केते सुंदर नाटक। सीता ए छोट पिलांग नाटक बंद कर आ उठी आसी मो संगरे चल, नहले मु तमर केस धरी बलपूर्वक एठू नहीं जीवी। चलो। सावधान रावण, नल कुबेरଙ୍କ अभिशाप मने पकाओ। तू अधर्मी मोर धर्मपत्नी को बलात्कार करिछु। मु अभिशाप दउछि, जदि तू कौनसी पर स्त्री को ता इच्छा विरुद्ध रे किछि भी पदक्षेप नऊ ताहले तो मुंड 7 खंड हेई जीव। सीता, मु तुमको एते भल पाए जे मु तुम उपरे हाथ उठे पारिबिनी, पुणी जहाकु लंकार साम्राज्ञी करिबी ताकु एते दास दासी आगरे अपमानित करि पारिबिनी। आज नहेले काली तुमको मो कथा मानिबाकु पड़िबो। सेति पई आज तुमको छाड़ी दउची, आ गोटिए वर्ष समय दउची। निजे खुशी हेई मो अंतपुर को आसीबो, नहेले मो रोसेया माने सकाळ जलखिया तयारी करिबाकू तुमर देह को खंड खंड करी काटी देबे। तमे माने सावधान सहित सीता को जगी थिबो। कौनसी नारी की पुरुष मो बिना अनुमति रे सीता को भेटी पारिबनी। तांको मोती माणिक सुना वस्त्र आभूषण जे कौनसी जिनस दरकार पड़िबो प्रदान करिबो। ये मोर आज्ञा माने रख। सीता तमर भावी महारानी, तेणु केही भी निज जानतरे हेउ किमा अजानतरे हेउ जदि तांको खराब व्यवहार प्रदर्शन करे तेबे से बुझिबो जे तार मृत्यु आसन्न। तू तार अहंकार भांगिबा को चेष्टा कर, भय देखे कि किंबा मीठा कथारे सम धन दंड भेद कौनसी उपाय रे भी ताको कर्तृत्व को आनिबा को चेष्टा कर। जे कही भी तार आत्मसमर्पण शुभ संवाद मो पाखक नहीं आसब, मु ताको मर इच्छा धन देवी। जहा आज्ञा महाराज। हेलो बनवासिनी, तो स्वामी कौन महाराजधिराज रावण गठू कौन अधिक सुंदर आउ धनशाली? आलो मुह खोल मुह, कहिलु लंकापति रावण किए भल? आलो इह लोक परलोक यक्ष नाग नरनारी आउ सुंदरी नारी माने समस्ते लंकार राजांक पाखकु आसीबाकु व्याकुल। सीधा सीधा लंकापति कथा मानि जा, नहले मने रख आमे राक्षसी माने तोर गोरा देह को नाली करि दबु। ना हबु रामर ना हबु रावणर, बुझिलु ना? अरे कातायनी कजरी कालमुखी एमिति व्यवहार कले ये बाट को आसीबनी। तम माने जाई विश्राम नियो, मु बुझौची से अभागिनी को। जाओ समस्ते जाओ। देवी सीता, तमे सती शिरोमणि, तमर स्वामी भक्ति देखे मु तमर भक्त हो जाइछि। त्रिजटा को तमे निजर बांधवी आउ सेविका बोली भाव। तमे तमे कथा कहूच? तमे मो संगे छल करून तो?
ତମେ କ'ଣ ରାକ୍ଷସ ବଂଶଜ ନୁହଁ? ମୁଁ ତ ରାକ୍ଷସ କୁଳର, କିନ୍ତୁ ରାକ୍ଷସଙ୍କର ବି ତ ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି ଥାଏ, ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଲଭ ଦୟା ଆଉ ମମତା ବି ଥାଏ। ତମେ ମୋର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି କିଛି ଖାଇଦିଅ। ମୁଁ କିଛି ବି ଖାଇବିନି। ଯଦି ଖାଇବନି ତେବେ ଜୀବିତ କେମିତି ରହିବ? ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଜୀବିତ ରହି କ'ଣ କରିବି? ୟାଠୁ ତ ମରିଯିବା ଭଲ। ଦେଖ, ଚିନ୍ତା କର, ୟାର ଅର୍ଥ ଏଇଆ ଯେ ତମକୁ ତମ ରଘୁବଂଶୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରେମ ଆଉ ବଳ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଇଏ ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ ତ୍ରିଜଟା? ତିନି ଲୋକରେ ସେଇ ତ ଜଣେ ଯାହାକୁ ଖାଲି ମୁଁ ନୁହଁ ଏ ସାରା ସଂସାର ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଯଦି ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ ତେବେ ମୃତ୍ୟୁ କାମନା କାହିଁକି କରୁଛ? ଯୋଉ ପାପୀ ତମ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛି ତାର ଶେଷ ପରିଣତି ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିବନି? ଟିକେ ବିଚାର କର, ଯଦି ଶ୍ରୀରାମ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ରାବଣକୁ ପରାସ୍ତ କରନ୍ତି ତେବେ କାହା ପାଇଁ, କୋଉ ଆଶାରେ? ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏଇଆ ହବ ନା ଯେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟତମା ସୀତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଫେରି ପାଇବେ? ତମେ କ'ଣ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ତମେ ପତିବ୍ରତା ସ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମର ଅନୁକୂଳ କଥା କହୁଛ ତ? ଯଦି ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ ତାହେଲେ ତମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବିତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଟିକେ ଖାଇନିଅ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ରାଜଖାଦ୍ୟ ଖାଇପାରିବିନି। ଏ ପାପୀ ପ୍ରଦେଶର ଅନ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବିନି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ କେବଳ କନ୍ଦମୂଳ ଆଉ ଫଳ ଖାଆନ୍ତି। ଇଏ ତମେ ସ୍ତ୍ରୀ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ଅନୁକୂଳ କଥା କହିଛ। ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଶାକାହାରୀ କନ୍ଦମୂଳ ନେଇକି ଆସିବି। କୋଉଠୁ? ଲଙ୍କାରେ ବି କିଛି ସାତ୍ୱିକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ବିଭୀଷଣଙ୍କ ପରି ନୀତିବାନ। ମୁଁ ସେଠୁ ତମ ପାଇଁ ସେମିତି ତପସ୍ୱୀଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ନେଇକି ଆସିବି ଝିଅ। ମାତା? ହଁ ଝିଅ, ମୋର କେହି ସନ୍ତାନ ନାହାନ୍ତି। ତୋ ଭଳି ଆଦର୍ଶବାନ ଝିଅକୁ ପାଇକି ଆଜି ମୁଁ ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲି। ମା, ଭୈରବୀ, ଏ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ଅଶୋକ ବନରେ ରାଜରାଣୀ ସୀତାଙ୍କୁ ଦେଇଆ। ସୀତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ଦେବେ? ହଁ ଭୈରବୀ, ସେ ବିଚାରୀ ଯେବେଠୁ ଆସିଲେଣି ସେହି ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ମଇଳା ହେଇଯିବଣି। ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟର ରାଜରାଣୀ, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ମାନ ମିଳିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ମହାରାଣୀ, ଆପଣ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ଦୟା ଦେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଅଛି? ମହାରାଜ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ନା, ସେଥିରୁ ତ ଲାଗୁଛି ଦିନେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ସୌତୁଣୀ ହେଇଯିବେ। ସିଏ ମୋର ସୌତୁଣୀ ହେବେ କି ନାହିଁ ସେଥିପ୍ରତି ମୁଁ ଚିନ୍ତିତ ନୁହଁ। ଏବେ ସେ ଲଙ୍କାର ରାଜମହଲରେ ରହିଛନ୍ତି, ଏକାକୀ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଜଣେ ନାରୀ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ବିଶେଷ ଅତିଥିର ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଜଣେ ସଭ୍ୟ ଗୃହିଣୀର ଏଇଆ ହିଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେ ଘରକୁ ଆସିଥିବା ନାରୀର ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ମହାରାଣୀ, ଯୁକ୍ତି କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯାଅ, ତାଙ୍କୁ ଏ ବସ୍ତ୍ର ମୋ ତରଫରୁ ଭେଟି ଦେଇଦିଅ। ତାଙ୍କୁ ଏକଥା ବି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବ ଯେ ଯଦି ତାଙ୍କର ୟାଠୁ କିଛି ଅଧିକ ଜିନିଷ ଦରକାର ହୁଏ ତେବେ ନିଃସଙ୍କୋଚରେ ମୋତେ ଖବର ପଠାଇଦେବେ। ଯାଅ। ଦେବୀ ସୀତା, ମୁଁ ମହାରାଣୀ ମନ୍ଦୋଦରୀଙ୍କ ତରଫରୁ ତମକୁ ଏ ବସ୍ତ୍ର ଭେଟି ଦେବାକୁ ଆସିଛି। ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କର। ସେ ଏକଥା ବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ଜଣେ ନାରୀ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ମିତ୍ର ବୋଲି ଭାବିବ, ଆଉ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁର ବି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନିଃସଙ୍କୋଚରେ ଖବର ଦେବ। ସେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆତିଥ୍ୟ ତମକୁ ଦେବେ। ଏ ଆତିଥ୍ୟତା ପାଇଁ ମହାରାଣୀ ମନ୍ଦୋଦରୀଙ୍କୁ ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବ। କିନ୍ତୁ ଏ ବସ୍ତ୍ର ତମେ ଫେରେଇ ନେଇଯାଅ। ମୋତେ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆବଶ୍ୟକତା ତ ଅଛି। ତମର ଏ ପୁରୁଣା ବସ୍ତ୍ର ମଳିନ ହୋଇଗଲାଣି। ନାଇଁ, ଇଏ ମାତା ଅନୁସୂୟାଙ୍କର ଦେଇଥିବା ଦେବବସ୍ତ୍ର ଅଟେ। ଇଏ କେବେ ମଳିନ ହୁଏନି। ଆଉ ଯଦି ହେଇଯାଏ ତଥାପି ବି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତପସ୍ୱୀ ବେଶରେ ଥିବାବେଳେ ମୋ ପାଇଁ ଏ ରାଜକୀୟ ବେଶ ଧାରଣ କରିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମର ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ। ଧନ୍ୟ ତମେ। ମୋ ତରଫରୁ ଏତିକି କଥା ମହାରାଣୀଙ୍କୁ କହିଦେବ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଅନିଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଆସିନି। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଆ ହିତକର ସେ ନିଜର ସ୍ୱାମୀକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବି ବୁଝେଇକି ମୋତେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।
ହେଇପାରେ ଦୟାଳୁ ରଘୁବୀର ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେଇପାରନ୍ତି। ନହେଲେ ମୋ ବୀର ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଦିଅରଙ୍କ ଶକ୍ତ ତୀରରେ ଲଙ୍କାର ସର୍ବନାଶ ନିଶ୍ଚିତ। ଧନ୍ୟ ସେ ଆର୍ଯ୍ୟ କନ୍ୟା। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମତେ ତ ଡର ଲାଗିଲାଣି ଭୈରବୀ। ଏମିତି ଏକନିଷ୍ଠ ପତିବ୍ରତାକୁ ଅପହରଣ କରି ମହାରାଜ ଘୋର ପାପ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ବୁଝେଇବି ଯେ ଗୋଟାଏ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର କରିବାରେ ଏକମାତ୍ର ପରିଣାମ ହୋଇପାରେ ସମୂଳେ ବିନାଶ। ହେ କୈଳାସନାଥ, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କର, ତାଙ୍କୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ। ମହାରାଜ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ମହାରାଜ ଆସିଗଲେ। ନାଥ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଚିତ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମାଗିବି। କୁହ, ରାବଣର ମହାରାଣୀକୁ ଏମିତି କୋଉ ବସ୍ତ୍ର ଅଭାବ ଅଛି ଯାହା ତାଙ୍କୁ ମାଗିବା ଦରକାର ପଡ଼ିଲା? କୁହ, ତମର କଣ ଦରକାର? ସୀତା। ସୀତା? ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି। ସ୍ୱାମୀ, ସୀତା ଲଙ୍କା ପାଇଁ ଆଦୌ ମଙ୍ଗଳକର ନୁହଁ। ଆପଣଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତିରେ ସେ ଗୋଟେ କଳଙ୍କ। ସେ ଏଠି ରହିବାଟା କାହାରି ପାଇଁ ଶୁଭ ନୁହେଁ। ମହାରାଜ, ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ରାମଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ନହେଲେ 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 କଣ ହବ କହୁନ କାହିଁକି? ଦେବୀ, ବୀର ପୁରୁଷ ମାନେ ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଥରେ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଆଉ ପଛକୁ ଫେରିବା କଥା କେବେ ବି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତିନି। ସାମ୍ନାରେ ମୃତ୍ୟୁ ବି ଥାଉ ପଛେ ବୀର ତାକୁ ହିଁ କହନ୍ତି ଯେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଡରେନି। ଯଦି ତମେ ମୋର ଯଶ ଆଉ କୀର୍ତ୍ତି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ ତେବେ ମତେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ କୁହନି ଯୋଉଥିରେ କି କେବଳ ଅପଯଶ ଆଉ ନିନ୍ଦା ମିଳିବ। ରାବଣର ପତ୍ନୀ ଆଉ ପରମବୀର ମେଘନାଦର ମାକୁ ଏଭଳି ଭୀରୁତା ଶୋଭା ପାଏନି। লক্ষ্মণ, এই দেখ। লক্ষ্মণ, এই দেখ, ইয়ে সীতাଙ୍କ ଚୁଡ଼ି। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇଛି। ଆମେ ଠିକ ରାସ୍ତାରେ ଅଛେ। ଲାଗୁଛି ସେ ପାପୀ ସହିତ ସୀତା ସଂଘର୍ଷ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କ ଆଭୂଷଣ ଏଠି ସେଠି ପଡ଼ିଛି। ହଁ ଭାଇ, ଏଇଟା ଠିକ ରାସ୍ତା। ଚାଲ ଆଗକୁ ଯିବା।